साता भाई, वो चींटी मारने वाला पाउडर है? उन्होंने आते ही दुकानदार से सवाल किया था, जो उस वक्त हमारे लिए काली मिर्च तोल रहा था। जी बाजी, अभी लाया। वो हमारी काली मिर्चों को छोड़कर अंदर चला गया और कुछ देर बाद कोपैक्स पाउडर के गोल डिब्बे को झाड़ते हुए ले आया। ये क्या है? अब्बा के माथे पर बल आ गए। अरे शाह साहब, ये बड़ा बेहतरीन पाउडर है चींटियों को मारने के लिए। मिनटों में चींटियों का खात्मा कर देता है और ये इंसानी सेहत के लिए नुकसानदेह भी नहीं है। मैं तो अपनी पूरी दुकान में यही इस्तेमाल करता हूँ। अब्बा के सवाल पर सतार भाई की आंखों में पाउडर वालों का कमीशन लहराने लगा। हाँ, वो तो ठीक है, मगर चींटियों को कौन मारता है भला? आखिर वो किसी का क्या बिगाड़ती हैं? अब्बा ने हैरानी से उस खातून की जानिब देखते हुए पूछा। तो क्या करूं अंकल, मैं तो परेशान हो गई हूँ इन चींटियों से। बच्चों वाला घर है मेरा। शौहर से कहा तो उन्होंने भी झाड़ पिला दी। कहने लगे अम्मी की जिंदगी में तो कभी हमें चींटियों ने परेशान नहीं किया, क्योंकि वो घर को बिल्कुल साफ रखा करती थी। अब आप ही बताइए, आपको क्या लगता है? क्या मैं घर की सफाई नहीं करती होंगी? क्या मैं आपको इतनी फूहड़ दिखाई देती हूँ? खातून ने ना सिर्फ अपना दुखड़ा रोना शुरू कर दिया, बल्कि अब्बा से सवालात भी करने लगी। और अब्बा, जो इन सवालों के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे, एकदम परेशान हो गए। नहीं बेटा, मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि चींटियों से निजात के लिए तुम एक मुट्ठी आटा डाल दिया करो। ये बेचारी नन्ही मखलूक तो बस रिस्क के लिए बाहर आती है और बस। अब्बा के लहजे में जमाने भर की शफकत देखकर खातून ने गैर शऊरी एक गहरा सांस लिया। जी जी अंकल, मगर क्या इससे चींटियों से छुटकारा मिल जाएगा? वो अब भी गैर यकीनी अंदाज में अब्बा से पूछ रही थी। क्यों नहीं बेटा, पुराने जमाने से यही रिवाज चला आ रहा है। इधर घर में चींटियां नजर आईं और उधर बड़ी बूढ़ियों ने मुट्ठी भर आटा कोनों में डाल दिया। चींटियों से भी निजात और सदके की नेकी मुफ्त में। अब्बा हंसने लगे तो खातून के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। चलो, मैं भी फिर आटा ही ट्राई करती हूँ। वो कुछ सोचते हुए कोपैक्स पाउडर वहीं काउंटर पर रखकर वापसी के लिए मुड़ गईं और सत्तार भाई ने अब्बा को गुस्से भरी नजरों से 100 देखते हुए काली मिर्चें तौलना शुरू कर दी। अब्बा, आपने सत्तार भाई की दुकानदारी खराब कर दी। वापसी पर मैंने अब्बा से हंसते हुए कहा, नहीं बेटा, ये बात नहीं। हमारे घरों से बरकतें इसीलिए उठ गई हैं। लोग अब अल्लाह की मखलूक का ख्याल रखना भूल चुके हैं। पहले किसी घर के सामने कुत्ता भी आकर बैठ जाता था तो घर की ख्वातीन उसके सामने भी कुछ बचा खुचा सालन रोटी रख दिया करती थी। मगर अब ऐसा नहीं होता, क्योंकि अब रोटियां भी गिनकर पकाई जाती हैं। बरकतें कहाँ से आएंगी फिर? इस कौम पर बम न गिरे, जल्जिले ना आए, सैलाब ना आए तो और क्या हो। अब्बा तासुफ के साथ साथ मुझे आसान जिंदगी के गुर भी समझाने की कोशिश कर रहे थे। अब एक अरसा गुजर गया, मैं भी उस वाक़ये को भूल गया। फिर एक दिन बड़े भाई जान के यहाँ जाना हुआ। अभी डोर बेल बजाने ही वाला था कि चिड़ियों के झुंड के उड़ने की जोरदार आवाज कानों में पड़ी। चौंक ऊपर देखा तो पता चला कि मैं गेट के दोनों जानिब मिट्टी के कौंडे रखे थे और उन कौंडों से चंद लम्हे पहले यकीनन वो चिड़ियां दाना चुग रही थीं और अब मेरी आमद से डरकर उड़ गई थीं। मगर अभी भी वो उड़कर दूर नहीं गई थी, बल्कि ऊपर की मंढेर पर इधर उधर फुदक कर मेरे जाने का इंतजार कर रही थी। भतीजी ने दरवाजा खोला तो मैं अंदर दाखिल हो गया। ये क्या, इतनी सारी चिड़िया? मैंने सलाम के बाद खुशगवार हैरानी से भाभी से पूछा, जो किचन की खिड़की से खाना बनाते हुए मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। तुम्हारे भाईजान ने रखे हैं ये कौंडे लाकर चिड़ियों के दाने के लिए। वो मानी खेज अंदाज में बड़ी भतीजी को देखकर मुस्कुराई तो मुझे अजब सा एहसास हुआ। शाम को भाईजान आए तो मुझसे रहा ना गया। भाईजान, ये चिड़ियों के लिए दाना रखने की कोई खास वजह है क्या? नहीं, बस ऐसे ही। अच्छा होता है, सदका देते रहना चाहिए, भाईजान ने आहिस्ता से समझाया।
یہ بہت ضروری ہوتا ہے، خاص کر اس گھر میں جہاں بیٹیاں ہوتی ہیں۔ پھر بتانے لگے کہ کسی بزرگ کے پاس ایک شخص آیا اور بتایا کہ وہ غریب آدمی ہے اور پریشان ہے کہ اپنی جوان بیٹیوں کی شادی کس طرح کرے گا، کیونکہ غربت کی وجہ سے کوئی اس کی بیٹیوں سے شادی کرنے کو تیار نہیں۔ بزرگ نے مشورہ دیا کہ روز 200 بھوکھوں کو کھانا کھلاؤ، تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ غریب آدمی مارے احترام کے بزرگ کو تو کچھ نہ بول پایا، البتہ آستانے سے باہر آ کر زار و قطار رونے لگا۔ پاس سے گزرتے کسی دانا نے پوچھا، روتے کیوں ہو؟ غریب نے جواب دیا، غربت نے پہلے ہی مار مار کر آدھا مرا کر دیا ہے 100، اور سرکار نے فرمایا ہے کہ روز 200 بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، تب بیٹیوں کی شادی ممکن ہوگی۔ دانا آدمی مسکرا کر بولا، بھلے آدمی، بھوکا کیا صرف انسان ہوتا ہے؟ اللہ کی مخلوق، چھوٹی ہو یا بڑی، بھوک تو سب کو ستاتی ہے۔ اگر تم ایک مٹھی آٹا بھی چینٹیوں کو ڈال دو گے تو سمجھو تمہارا صدقہ ہو گیا۔ دانا آدمی تو یہ کہہ کر اپنی راہ چل دیا اور غریب اپنی ناقص عقل پر ہنستا ہوا اپنے گھر کو چلا گیا۔ کچھ عرصے بعد ہی صدقے کی برکت سے نہ صرف وہ اپنی بیٹیوں کے فرائض سے سبکدوش ہوا بلکہ گھر میں بھی خوشحالی آ گئی۔ بھائی جان جس وقت یہ واقعہ ہم کو سنا رہے تھے، مجھے ابا کی مٹھی بھر آٹا والی بات یاد آ رہی تھی۔ میں نے آنے والے دنوں میں دیکھا کہ بھائی جان نے اپنی چاروں بیٹیوں کی شادیاں ان کی صحیح عمر میں بالکل درست موقع پر کر دی۔ شاید اسی لیے جب میں نے اپنا گھر لیا تو سب سے پہلے اپنے دروازے کے پاس چڑیوں کے لیے دانہ رکھ دیا۔ کئی بار گھر بدلا، ہر بار یہ چڑیاں، کبوتر اور کوے میرے رزق کی آسانی کا سبب بنتے رہے۔ بیماریاں بھی آئیں، پریشانیوں نے بھی گھیرا تنگ کرنے کی کوشش کی، مگر ہمیشہ یہ پرندے مجھے آسرا دیتے رہے۔ بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے، ان لفظوں کے معنی سمجھاتے رہے، اللہ رب العزت کی بڑائی کا یقین دلاتے رہے۔ اللہ کا شکر ہے، ثم الحمدللہ۔ میں نے آج تک اپنے بچوں کا بہتا خون نہیں دیکھا، انہیں کسی تکلیف سے تڑپتے نہیں دیکھا۔ ایک وقت ایسا بھی آیا جب میرے گھر کا سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ ہماری مرغی کڑک ہو جانے کے باوجود انڈوں پر کیوں نہیں بیٹھ رہی ہے؟ اور یہ وہ دور تھا جب میں نے اپنی زندگی کو اسی ننھی مخلوق کی خدمت کر کے آسان بنا لیا۔ تمام بڑائیاں اس رب کے لیے ہیں جس نے مجھے اس قابل بنایا کہ میں یہ کر سکوں۔ اللہ ہم سب کو صدقات کی توفیق دے، آمین۔